Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita saluhutna. Horas. Ima tutu tongdoi kon bersemangat kita. Laho manangihon hatani Tuhatta. Ima nong niaturhon ni huriata di alamanak. Di minggu pa-12 hon dung Trinitatis nienet sian suratnya Apostel Paulus tu huria Efesus di 24 mamukamai sian ayat pitu satro di ayat 10 alai denggando hujahaon hami mamuka sian ayat sada sataboto takas dia do konteks ni ayat pitu satro di ayat 10 Tidok songonon, asa au natarihot di bagasan Tuhani kuapoi mahamu, parangehon hamu manatama, hobartu panjauon naung songgop tuhamu, martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, mas yehean di bagasan roha naholong. Maringkason hamuma mangaradoti hasadaon ni tondi pinadomu ni dami ay sadado dagingi jala sadado tondi ay songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di panjoni sadado Tuhan sadado haporsiawa sadado nang pandidion sadado debata amani sasude si gomgomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus dibaheni ninnado nunga manaik ibana tu gijang ditabando natarhurung dileodo si leon-lehon tuaka jolma. Alai nakok pe ibana nong tuat do ibana jumolo tu inganan na ditoru ni tano. Ibana nong tuati laos ido na manai tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude. Laos ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba padurirang, deba evangelis, deba muse, parmahan, jala pangacari, pature-turehon akan nabadiai, laho mangulahon tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat kita saluhut tu hasadaon ni haporseaon nan parbinotoan di anak ni debata. Gabe jolma natang jalamatora situtu mangihuton hagogok ni ripas di Kristus. Asa unang behi tadak danak akan na pinalidak-lidak jalana pinabuan-buan ni pangobus ti ragam ni poda. Binay ni pangaliluhon ni jolma dot akal na pautotohon. Gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongan ni jalalam magodang mahita dina saluhut mangyahi ibana ului ima Kristus sian ibana do sadok dagingi di padomu jala martomu tiniop disude urat-urat pangurupi gabe lama godang dagingi mangihuton pangulaon ni ganuk ruas di bagian nabe pinauli-uli di bagasan haholongoni ido sahatna jalan agabe topik manang tema di hita ima napaingoton hita asa toktong togu marsipiopan tu hati gora hurian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan nah hinaholongan di bagasan Kristus memang ulido berengon molo sadapunguan kor mar dreskop ninna halai alani dress code on ya
Boido di bagasan sataon adong pitu manang walu dress code. Kolani nama. Jala aha nama tujuanna. Ya mungkin tujuan nama main dress code on. Patudu sadado kita. Seragam. Alai Roma sukut-sukut. Tohodo sada rohamuna. Namar dress code on. Ima nagabe renungan. Anggo hubereng parhal ladota dan dress code on. Ido dan. On toga tohongan. Jadi dipakai nasida lau patuduhon tanggung jawab do tugas nasida. Songon parhalado manang situa. Ale molo dibuka togana maragam do pahean nasida. Ima. Jadi hobartusi songon kor nama. Molo sada hita sude si sada suara diguari ma unisono. Itu kan? Anggo unisono on maol dui. Par suara na timbo ikon diorui ma. Par suara na rendah ikon dipatibo ma. Asa dos suarai unisono guarna. Ale nasa jocot taulahon ima kor kan. Paduan suara si opat suara. Manang si tolu suara. Anggo si opat suara adong tenor. Adong sopran, alto, tenor, bass lengkap. Ido. Par suara sopran dan mungkin nih mar suara hon bass. Songoni nang par suara alto dan mungkin nih man suara hon tenor. Ale masing-masing mah di suara nabi mangindehon hombartu notna. Napasadahon kor si opat suarai imah partitur. Dohot not nadong di bagasan di partitur on nama mangarahon suara-suara na berbeda na keningan asa gabe sada ende naman say uli ima. Jadi diturpuk tahun sasitongna adong do masa songoni saherana sada tumimbo na asing. Na asingi sahira umet-met sian nasadanai. Gabe terancam ya parbolat-bolat nama huriai. Lumobi ma di huria Efesus. Di dok nasida ya si leon-leon iton di maragam do alai na usangap sian sude akaton di adong namandok parhatana leban nama. Adong musen namandok daong namanurirangi dot akan asing. Songon nama asa di huria korim. Rasa rupa do permasalahan nasida. Alai takasto dipodai, dipahingot, dipasingot apostel Paulus songon nanidokna di ayat 4 satro di ayat 6. Ai sadado dagingi. Jelas sadado tondi. Ai songonido hamu. Tarjou di bagasan sada pakirimon di panjoni. Sadado Tuhan. Sadado haporsiao. Sadado nang padidion. Sadado dewata ama ni sasude. Si gomgomi saluhut. Si torusi saluhut. Jalasi ingani saluhut. Alai. Nang pe nasada-sadai. Alai. Tuganut itabedo di basa-basaon asi-asii. Marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Jadi memang ada faktor kesengajaan dalam tanda kutip mangalehon si leon-leon iton di bagasan perbedaan. Bukan di bagasan keseragaman. Asal masing-masing naman calo tohonani mangulahon ngobar tu tanggung jawabnya. Jalasiani gabe sada paduan suara natabodo begeo. Ima nagabe ondolan itu tahun dina didok marsit
Togu marsitiopat tu hati gora ni nama napasadahon sude ruas ni huriai. Isedo hati gora ni olah Yesus nama sasadasa. Dan ngadong hati gora na asing. Asa tu ibahana nama ita. Mangula, mangulu. Gabe marsanga Tuhan ni. Dan adong deba pajolo gogo manang dalam tanda kutip mengalui asa ngapon narumari. Rap dohita saluhut mamuji pasangapon guan itu apa? Asa bui hita ya songon nanidok ni oputa najolo apa istilah tu dolok tutoruan rap hita mandalani sisada roha, sisada tahi, sisada pikiran. Nang pehe tentu berbeda-beda do latar belakang. Berbeda-beda jenis kelamin. Jala taring waktu Tuhata Yesus didok mison nunga manaik ibana tu kijang. Ditaban do natar huruf, dileo do sileo tu akan colma. Alena kok pe ibana naung tuat do ibana. Jumolo tu inganan na ditoru ni tano. Ido Yesus na taha porsiai. Ido Yesus na tapajolo. Sian sude aka ulaon. Ido Yesus na taha porsiai. Na pasadahon roha. Do pikirapa. Yesus tadia. Yesus nang daung tuat tu banua toru. Ibana nang daung tuati. Los ibana do. Nama naik tu kijang. Ni saluhut banua kijang. Asa dikuhi sasude. Ujui adong do ajaran namandok taringotu Yesusi. Ya dang suman. Ya dang bui diukui dewata iban. Adong do namandok Yesusi jolma biasa sasitongna. Gabe olo do nasida dipengaruhi, diombang ambingkan. Sahiradak danak muse. Gabe goyang dan hot aporsyon nasida. Ondo na pinahot Apostel Paulus. Anggo Jesus na taha porsyai takas do. Jesus nong mate dihau pinor silangi ditanom jala tuat tu banua toru nakok mse tu banua kijang. Ido naikon taha porsyai. Unang ganggu rohata. Sadado Tuhan si sobbahon. Di bagasan ibana do. Tasomba tatanda tuhata debata. Si napuna saluhut. Si gomgomi saluhut. Si torusi saluhut. Si ingani saluhut. Di bagasan Yesus do. Taholoi. Hatani tuhata. Hatani debata. Yesus do sasadasa. Napasadahon. Kita sude. Jadi dagna asing. Ido alana didok. Laos ibana do. Mangaleon deba gabe apostel. Deba panurirang. Deba evangelis. Deba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon akan nabadiai. Laho mangulahon tohonani. Pauliulihon daging ni Kristus. Jadi dangdos. Perbagina di gaduk uria. Iko dadong nama nani guarhon si tua. Iko dadong do nani guarhon pandita. Evangelis. Diakones. Asa diulahon. Obar tu ulau nabi. Unang tortori ni. Gondang ni halang. Itu dah. Kita semua sudah punya bagian. Enggak usah protes lah. Apalagi godangan ruas naso puas tu situana. Atau kamu mah dari situa. Malu sama nih. Itu dah. Undang protes lah. Di pakobasion ni pandita. Atau kamu mana gabi pandita. Masing-masing adong do pakobasion na. Adong tanggung jawab na. Jadi ya masih atusan mah kita. Molope adong hangurang atta. Halai tong do. Paturehon akan adenggan. Numo bima
tua kadongan situa. Neng pensiun nama situata inang buruna baban sian wek opa. Ise magantina. Ima. Giliran dipangido, giliran ditunjuk, masih dalian mahamu. Dang olo menolak. Iyalah. Tapi giliran sudah dipilih, dongan gabe calon situa, gabe situa, Roma hata. Naso dengga, naso tabo. Jadi iya do. Jadi buhama huriat tawon. Lomo-lomota do. Manang saira dang adong aturan napas adahon. Sude aka perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, perbedaan roha do. Sude. Tentu ikut sada nama hita. Jelas ada nama hita. Molope di patupa ulau ni huria. Pakobaso ni huria. Unang marugut-ugut tamu. Sahira ulau ni pandita dui. Ulau ni situa dui. Dumobi ma dung upabangkit kami. Panitia pembangunan. Panitia gotilon. Marugut-ugut tamu holan hepeng. Ay diri puhamudo. Sude gabe hautungan dihami saluhutta. Ima dipabangkit penasida situa panitia. Lau pamajuan karejata do. Olo do hita maju. Manang jalan di tempat. Manang mundur nama. Anggo sahatu sipang atu siota. Di doktison. Hera dak danak do pehita. Asa di ayat 14. Unang pehita dak danak. Akan na pinalindak-lindak. Jalan na pinang buan-buan, ni pangumpus tiragam ni poda. Binain ni pangaliluhon ni jolma. Dot akal na pinautotohon. Ay dakdanak dui. Holan dilayan permen, sip. Dangi. Di bawaan bui, manang tu dia. Mago nama anak kota. Di leon hepeng. Ayo ikut bapak. Belanja ke sana. Gampang. Tahu hilang anak kita. Aladang ngadong pendirian di ibana. Dang matoras dope. Dang tang dope haporsionna. Gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni. Jalan lama godang mahita. Dina saluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Manang ise pehitang, manang pandita, manang situa, manang ruas pehita. Ului nama, natapajolo, natapasangap. Mulai pe berhasil aka ulau ni panitia, dan nasi namar sangap. Dan pandita namar sangap, dan situa namar sangap. Mulai sikop ulau ni panitia, ulau ni situa, ulau ni pandita. Yesus do namar sangap. Manat nama hita. Saya jot-jot do hita terjebak. Dia ka ulau ni huria. Mamereng jol mana. Mamereng bohina. Gabe sida bohina nama hita. Anggo iwana nama ulau ni. Olo doau ikut. Padahal ulaun gareja do nata ulahon. Sian ibahna do, tadok dagingi di padomu, jalan martomu, tiniop ni sude urat-urat pangurupi, gabe lama godang dagingi, mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nade, pinauli-uli di bagasan haholongoni. Dipakai apostol Paulus do dison perumpamaan, hari waktu pamatang manang daging di jolma. Ada urat-urat, ada napadomuhon, gabe sada jolma, sada daging, na utuh, na sikop. Ima Kristusi. Molodang Kristus, natapajolo, natapasangap, membuat roha hita, membuat diri tabe. Udah sursar, ngatar bola gereja tahun. Jadi hot nama haporsiota. Hot ma tujuan ni aka ulauta. Kristus ido natabereng. Masa unang adong nama rungut-ungut.
na menolak na pahohom diri sahera asing. Sian akadongan na saha porsial. Sian akadongan na nasahuria. Mula dong deba nasongoni martangian ma, bertobat ma. Ido dah. Ay dongan sahuria do hita. Alay molotega dope. Ya palwason nasida mangulaon salak na. Lok mapadita tu si, lok kasih tua tu si. Dan ngadong kerjasama. Nama guaron. Boy dohonon dakdanak dope huriat taon. Ngolosongoni pikirata pambahenata. Jadi onma nagabe ondolan itu rupuk taon. Asa dina marsitiopan hita, togu marsitiopan tu hati koran. Tentu nata pajolo disi ima Kristus ulu nihuriai dan manang isei. Asa sudah hita rap pasangapon ibana. Boy hita bekerja sama, dot sama-sama bekerja di aka ulau tabe. Asa marsangap gua di tuhata. Songoninang inanami di son, inang situa baru nababan dot keluarga. Nunga sahat ulang tohonani. Ima nagabe contoh sitiruo nang dihami na mangula dope na aktif dope di hapar halado nami. Ikon sahat nama ula tohonan nami i. Unang adong sian tonga-tonga namion na aktif dope mago alani. Ya uti-uti disibolis alani aka ya tantangan camanon. Iya. Boy masai sedangkan jaunang majo situa pandita pe. Nunga di jalo ha pandita honna. Ale boy muba rohana. Muba museh porsionna. Boy pindah agama museh. Jadi bukan jadi jaminan. Kalau sudah jadi situa, sudah jadi pendeta, malua sian tantangan zaman ini. Masih harus terus sahat pula sampai berakhir, sampai marujung tohonani ima hobartu aturan nihuriata. Aturan nihuriata mandok onom 5 tahun nama niop tohonani asa maradi asa boy di terusson generasi penerus manang akadongan nauposo di tonga-tonga ni ruas, di tonga-tonga ni huriai. Ima nabui gabisi pau soru-soro ni rohata. Togu marhaposiaon. Togu marsitiopan tuhati koran. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami na husom bahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami. Sasada sadoho hali Tuhan di ngolunami. Dangadong tudos nih. Dangadong imbar nih. Alani i patogu maha porsionami. Asa toktong hami togu marsitiopan tuhati goran. Lumobi ma dinahu jalohami aka pakobasion nama rasing-asing. Asa unang masih uhuman hami dia kahagaleon manang haburangan idongan dia ka ulaon na alai kon manat kami makobasi di jolom oleh Tuhan asa hodo nahu pajolo kami nahu pasaka pahami dang diri nami dang akadongan nami asa siani boy kami masih togu-toguon masih urupan jalalam tang maha porsionami lamatoras gabe huria nabolon huria namatoras di tonga-tonga ni luaton ale Tuhan pasikop mai sude na ujalo kami hatami na badiai asa badiah kami mangulahon saluhut ulaon na pinasat itu kami di jolom na badiai suang-songoni di namartangiang kami taringo tugul mit tingulu nami pakobasyon nami di bagasan samigon lumobi ma di sakap ni anakon muna ali Tuhan anakon ni huriam ima Joshua Albert Einstein Sitorus dohot orwana Sarah Agatha Borusiburian marsakap nasida neng manjalo pasu-pasu parbogason
di hari Sabtu nanengro 20 Agustus 2026 di Huriam HKBP Cibuburon. Pasikop mali Tuhan asa marmulia guarmu jala tongdo marlasi roha kami mangulahoni tuhodo pasatami lumobima keluarga besar Sitorus dot keluarga besar Siburian sudi nama ulaon di ulaoni oleh Tuhan asasiani tarbari tama denggani basam dot sudin nani leoni tu nasida saluhut suang songoninang dina dohot kami na marhabut iroha di keluarga besar Sibarani dohot pangaribuan ala diala podo ngatua-tua nami inanami inang riyama boru pangaribuan manang opungun ni boru di hari-hari nang salpu tuhodo pasat kami pinopar nasida anak kon pahopu sudi asa tongdo di bagasan poparan nasida tarbarita akan adenggan keluarga besar Sibarani boy gabe puji-pujian di guarmu nabadiai suang songoninang tuhodo pasatami ulaon pemensiunan situa di bagasan parmingguanon hodo tutu na mangurupi hami boy ulaon hami saluhut sikop hobartu lomoni roham dohot sude ulaon ni akadewan dewan koinonia dewan marturia dohot dewan diakonia tuhodo pasatami secara khusus di seksi napo sebulung neng patupahon ima lomba manang panwok dohot panran asabui mardalan dot denggani di tanggal 5 nanengro suang songoninang futsal nabinai nasida patuduhon holongi rohan nasida haporsion nasida dina mamistahon ari parhehioni napo sebulung Huriam HKBP Cibuburon suang songoninang di ulaon seksi ama di pekan olahraga ama di bagasan saminggon tuhodo pasat ami asa marhitei lam sada rohanami sada sude aman adong di tengah-tengah ni Huriamon boy berpartisipasi di akapakobasio ni Huriam gabe lam tu macuna lam tu dengganna Hurianamion lam matoras lam tang di tengah-tengah ni hasianganon tuhodo museu pasat ami dumubima ulaon dewan diakonia marhitei seksi sosial nang makobasi nang mandulo ruasmu namar sahid utangi akon hami ma tumobi ma Regina boru siagian sianwik pitu dirawat di rumah sakit Primaya Karawang songsong ninang amang sirait sianwik 10 di rumah sakit Pasar Rebo Orlando Sitinjak wik 10 di rumah sakit Ciracas amang G Pasaribu sianwik 10 di rumah sakit Ciracas dot inanami inang sirait boru siregar sian wiksa pulsada di rumah sakit sentra Madika dot sude ruasmu namar said alai nungamulak tu bagas nasidabe di bagasan pemulihan asal lam tu majuna hai pasona sida ali Tuhan jalabui tong siani patuduhon hamuliaonmu hasangapon gogomu ali Tuhan urup imana sida ali Tuhan lumobima pasada toktong roha keluarga di bagasan holong nasi haholongan asa tongdo dina malum nasida keluarga nasida sian sahiti marlasti roha nasida marol olop rotu jolom mamuji pasangapon guarmu nabadiai tuhodo pasat ami oleh Tuhan sekaligus panggidoan sian dewan marturia asa tambah muse anggota di pelayanan multimedia ni Huriam oleh Tuhan buka maroha do pikiran nami Dumobi maka akan naposonami asa tongdo mangalen roha di pakobasio ni Huria marite-hite ulaon multimediaon. Ali Tuhan salut na do pasat ami suang songoninang acara partangyangan wek na upatupahami ganup ari Selasa dot ari Rabu asa tongdo bui mardalan dot tenggan. Tuhodo pasat ami muse sude panitia nadong di tonga-tonga ni Huriamon. Panitia pesta gotilon, panitia pembangunan asa tong sadaro hanasida pasauton sude program jalatong do gabe puji-pujian di guarmu nabadiai pasti roha nang di hami saluhutna ali Tuhan mandok meliate matong hami alan di leon do bantuan sumbangan sian ruasmu wek onom
tolukulu walu goni boras godang nali Tuhan, bain sangap di guarmu mangurupi ulaon komisi kasih di tonga-tonga ni huriamon. Salut nado pasat ami Tuho. Suang songoni nang lasni rohanami rapdot sudi ruasmu nama ulang tahun di bagasan samingguon. Nama ulang tahun di hari hatu tubuh, dot nama ulang tahun di hari pardongan saripeon. Urupi manasida ali Tuhan, ajar-ajari manasida, mamilangi ari-ari ni ngoluna sidai, asa dapotan rohana bisuk nasida, maka moliatehon, sude denggani basam, mamuji pasangapon guarmu nabadiai, godang nahi, tangyang pengiduan nami, alai dang tarpa jojor hami saluhut nasada-sada ali Tuhan, positu rohanami, hodo debata pargogo naso hatu dosan dang ngadong naso tarpatu paho salut nado tileon ho hobartu lo moni roham mga saun guan anak mo Jesus Kristus tangihon ma tangiang pangiduan namion. Amen. Marindi mahita muse sian bukwede nomor 728 hut mata pasat ma